नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। सेप्टेम्बर मास 16 तारिख 2024 मसीहा पवित्र विश्वकर्मा पूजा एवं कन्या संक्रांति से उपलक्षे आपण मान अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभ अभिनंदन। आज कार्यक्रम रे आम आलोचना करिबा राशि फल स्थिति किपरि रहिबो एवं मासिक पंजिकार फल कौन रहिबो एवं अमृत बेला केउ समय रहिबो आपण पूजा इत्यादि करिवे। आसंतु संपूर्ण कार्यक्रम आरंभ करिबा। दर्शक बंधु चलित इंग्राजी सेप्टेम्बर मास 16 तारिख 2024 मसीहा सोमवार दिन पुरपल्ली रे विश्वकर्मा पूजा पालन करा जिवो। प्रत्येक शिल्पानुष्ठान कल कारखाना या सहित ग्यारेज इत्यादि जगार प्रभु श्री विश्वकर्मा पूजा आरंभ हब। वास्तुशिल्प को नहीं जो देवता विभिन्न क्षेत्र में आपणकर कार्य को त्वरान्वित करते से होचंती प्रभु श्री विश्वकर्मा। तेणु तांकर उद्देश्य रे दिनटीए तेणु समस्ते प्रभुंकर उपासना करिवे। यह सहित कन्या संक्रांति रहुतिबारु सूर्यदेवଙ୍କ उद्देश्य रे आपण विभिन्न पूजा कर्म गुड़िक घरे करिवे। घरे ग्रह शांतिर होम इत्यादि करने सहित आपण उपवास इत्यादि रखि पारिबे। प्रातः स्नान करि दियंतु, तत्परे सूर्यदेव को जल अर्घ्य दियंतु, सूर्य नमस्कार करंतु, आदित्य हृदय श्रुतम पाठ करंतु। सोमवार रहुतिबारु महादेव मंदिर रे आपण जलाभिषेक करंतु, क्षीर रे अभिषेक इत्यादि करंतु। यह सहित प्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे आपण तुलसी अर्पण करंतु, ग्रह रिष्ट खंडन हब। दश बंधु संक्रांति रहुतिबार आपण ग्रह विप्र को आपणकर सक्षम अनुसार लाल वस्त्र, गहम, गुड़ किंबा अटा गुड़ इत्यादि आपण दान देले शुभ फल गुड़िक मिली थाए। यह सहित आज एक पवित्र दिन रहुतिबारु ए दिन रे आपण विभिन्न घरोई कर्म गुड़िक करि परिबे। दर्शक बंधु रविंकर चलन कन्या राशि को रहिबो एवं 7 गोटी राशि रे रवि सुधी रहिबो। आसंतु जानिबा से राशि गुड़िक कौन। गोटे मास पर्यंत रविंकर चलन कन्या राशि रे रहिबो। रविंक सहित बुधंकर जोग को रवि बुधादित्य जोग मध्य कुआजे। 7टी राशि रे रवि शुभ फल गुड़िक प्रदान करिवे एवं रवि सुधी आपणक राशि रे रहिबो। से राशि गुड़िक यथाक्रमे मेष राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, बिच्छा राशि, धनु राशि, मकर राशि और वृष राशि ए राशि रे रवि सुधी रहिबो। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा मासिक पंजिकार फल किपर रहिबो, पाणीपागर स्थिति किपर रहिबो। तत्परे आमे आजिर पंचांग विषय आलोचना करिबा केउ राशि रे आजिर दिनटी भल रहिबो। ए मास जहाँकि कन्या मास अटे, गोटे मास पर्यंत रविंकर चलन कन्या राशि रे रहुतिबारु से मास को आमे कन्या मास कहिबा। एई 30 दिन मध्य कौन घटना सब रही पाणीपाग को नहीं आसतु सर्वप्रथमे जानिबा। ए मासरे बहु समय बहु जल वृष्टि हम और किछि किछि दिन स्वल्प जल वृष्टि हबार संभावना रहिबो। धीरे धीरे वर्षार परिमाण आग को कमी जीवो। ए मासरे आमे जदि देखिबा कृषि फसल भल हम एवं कृषि फसल रे अनेक उन्नति आसीबो, किंतु रोग पोकर प्रादुर्भाव रहिबो। रोग संक्रमण ए मासरे बढ़िबार संभावना रही। जनजीवन एवं पशु पक्षी क्षयक्षति हबार संभावना रही। यह छड़ा यदि पाणीपागर स्थिति देखिबा देश और राज्यर उत्तर पूर्वांचल बा पूर्व भाग हिमालय पाददेश रे भूस्खलन, बादल फटा वर्षा एवं समय समय बहुजल वृष्टि होई जनजीवन क्षयक्षति हबार संभावना रही। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा क्यों क्यों तारीख गुड़िक अधिक संभावना गुड़िक रहिबो। सेप्टेम्बर मास 16 तारिख ठारू 22 तारिख मध्य, सेप्टेम्बर मास 25 तारिख रु 29 तारिख मध्य, अक्टोबर मास 3 तारिख रु 6 तारिख मध्य, अक्टोबर मास 9 तारिख रु 15 तारिख मध्य उपकूल तथा आभ्यंतरीण अंचल रे लघुचाप और घूर्णिबलय सृष्टि होई बन्या वित्पाद द्वारा धन जीवन क्षयक्षति हबार संभावना रही। राज्य एवं देशर खबर कौन रही एवं पंजिकार कौन उल्लेख रही ए मासरे आसंतु जानिबा। सीमा विवाद
ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ସୀମାରେ ରହିଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୁଦ୍ଧକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କିଛି ଯୁଦ୍ଧକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିପାରେ। ବିରୋଧୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିଭଳି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବାର ରହିବ ସୋମବାର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିବ ଅହୋରାତ୍ର। ଘାତ ବାର ମିଥୁନ ରାଶିର ରହିବ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ସହିତ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ରାହୁ କାଳ ଦିବା 7ଟା ବାଜି 7 ମିନିଟ ଠାରୁ ଦିବା 8ଟା ବାଜି 38 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗ ହବ। ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମୃତ ବେଳା କେଉଁ ସମୟରେ ରହିବ। ଆପଣ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଅମୃତ ବେଳା ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଦିବା 8ଟା ବାଜି 50 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅମୃତ ବେଳା ରହିବ। ତତ୍ପରେ ଦିନ 12ଟା ବାଜି 54 ମିନିଟ ଠାରୁ ଦିନ 3ଟା ବାଜି 20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଅମୃତ ବେଳା ରହିବ। ତତ୍ପରେ ରାତ୍ର 8ଟା ବାଜି 9 ମିନିଟ ଠାରୁ ରାତ୍ର 11ଟା ବାଜି 19 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଅମୃତ ବେଳା ରହିବ। କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ରାଶିର ଫଳ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶିରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃଷ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା, ତୁଳା, ଧନୁ, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିର ଫଳ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧି ରହୁନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଥିବାରୁ ସତର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ରହିବେ। ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହା ସହିତ ମାସିକ ପଞ୍ଜିକାର ଫଳ କିପରି ରହିବ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।